सांग माने एबे तो नुआ वर्ष पाखे आसलानी पिला माननकु नै आपण माने बुलिबा पई प्लान कर सरिबेन। आम ओडिशार प्रमुख दर्शनीय स्थानर अलगा आमर जगतर नाथ जगन्नाथ धाम पुरी। पुरी रे बहुत बुलिबा पर्यटन स्थली अछि। चलंतु पुरीर प्रमुख 10टी पर्यटन स्थली विषय जानिबा। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार मु सुचित्रा आपण माननकु स्वागत करूछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। जेउ माने भी पुरी बुलिबा को आसुछंती ए स्थान गुडी को भी बुलिबा को आसंतु। दशम स्थान रे रहिछि बराळ बालुकेश्वर पीठ। एही पीठटी श्री श्री बराळ बालुकेश्वरଙ୍କର देव नाम रे मध्य परिचित। एहा देवदेव महादेवଙ୍କୁ समर्पित। एही स्थानटी पुरीरू मात्र 25 किलोमीटर रे रहिछि। पुराण अनुसारे त्रेतया जुगरे एही स्थानटी घंच जंगल रे घेरी होई रहिथिला। एही जगह भृगु मुनिंकर आश्रम मध्य थिला। श्री रामचंद्र लक्ष्मण और माता सीतांकर वनवास समय रे से माने एही स्थान को आसीथिले। आउ प्रभु रामचंद्र एक बट वृक्ष तले बाली रे शिवलिंग स्थापना करथिले। तेणु एही स्थान को बराळ बालुकेश्वर कुहा जाय। केही केही एहाकू गुप्त काशी मध्य कुहंती। एहा परे 9 नंबर रे रहिछि सातपड़ा। सातपड़ा ओडिशार सबुठारु लोकप्रिय पर्यटन स्थली मध्यरु गोटिए। इरावती डॉल्फिन सातपड़ार प्रमुख मध्यरु आकर्षण अटे। सातपड़ा पुरी ठारू मात्र 48 किलोमीटर रे अवस्थित। एहा भुवनेश्वर रु प्राय 100 किलोमीटर दूर हेबो। जातीय राजपथ नंबर 203 सातपड़ा को पुरी सहित संजोग करिछि। एही स्थानटी रहिछि चिलिका ह्रदर मुहाण निकटरे। एहा परे नंबर 8 रे रहिछि पिपिली। पिपिली हेउछि 6.4 वर्ग किलोमीटर परिमित एक एनएससी सहर। एही स्थानटी स्थानीय लोकंक हस्तकला पई प्रसिद्ध। सारा राज्य रे पिपिली चांदुआ पई खूब प्रसिद्ध। जहार चाहिदा भारत तथा विदेश रे बहुत रहिछि। एमिति के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा समय रे तिनी ठाकुरंक रथ रे चांदुआ रे प्रसिद्ध कपड़ा लगा जाय थाए। एहा परे नंबर 7 रे रहिछि रघुराजपुर। एहाकू ओडिशार आर्टिस्ट विलेज मध्य कुहा जाय। कारण एही ग्राम पट्टचित्र पई खूब प्रसिद्ध। एहा व्यतीत एही ग्रामटी गोटी पुओ नृत्य पई मध्य बेस जनाशुना। भार्गवी नदी कूल रे एहा अवस्थित। लोक माने एठारे ओडिशार कला और हस्तशिल्पर समृद्धि परंपरा उपभोग करबा को आसंती। एठाकार कारीगर मानकर संप्रदाय अछि जेउ माने पट्टचित्र तालपत्र खोदन पत्थर खोदन टसर चित्र सढेई कला विभिन्न प्रकारर हस्तशिल्प सामग्री को तैयारी करिथांती एवं बाजार रे बिक्री करिथांती। एहार चाहिदा मध्य बहुत रहिछि। ऐतिह्य गंतव्य स्थल भाबरे देशर सांस्कृतिक एवं पर्यटन मानचित्र रे एहार यथार्थ स्थान रहिछि। ओडिशा पर्यटन एवं भारत सरकारंकर पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन प्रकल्प रे एही ग्राम को विकसित करा जाउछि। सेही परि नंबर 6 रे रहिछि अलारनाथ मंदिर। ब्रह्मगिरी एहा एक प्रमुख विष्णु मंदिर अटे जहा कि 1610 ख्रीष्टाब्द रे तैयारी होइथिला। इतिहास कुहे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथक अणसर समय रे अलारनाथक पाखरे आसी रहिथिले। अणसर समय रे प्रभु जेतेबेले ज्वर रे पीड़ित होइथांती तेणु भक्त माने तांकर दर्शन रु वंचित हुअंती। तेणु एही समय रे श्री चैतन्य दाबी करिथिले जे से अलारनाथक पीठ रे प्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ दर्शन करथिले बोली विश्वास करा जाय। जे अणसर समय रे जेउ माने अलारनाथଙ୍କର दर्शन करंती जगन्नाथଙ୍କ दर्शन रो समान पुण्य मिली थाए। नंबर 5 रे रहिछि साक्षी गोपाल मंदिर। सत्यवादी वन विद्यालय और साक्षी गोपालଙ୍କର पीठस्थल पई एही स्थान प्रसिद्ध। विश्वास करा जाय जे साक्षी गोपालଙ୍କର दर्शन न करी पुरी तीर्थ यात्रा असंपूर्ण होई थाए। साक्षी गोपालर अर्थ हेउछि श्री कृष्ण को साक्षी रखिबा।
ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର 60 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଫୁଟ ଓ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ରହିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4 ରେ ରହିଛି କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିରଟି 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ଓ ଦେବୀ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର। କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବରର ନୀତିର ରହସ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାପରେ ନମ୍ବର 3 ରେ ରହିଛି ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣି ହ୍ରଦ। ଏହା 1100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥାକ୍ରମେ ପୂର୍ବରେ ପୁରୀ, ଉତ୍ତରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ। ମା କାଳିଜାଇ ପୀଠ ଚିଲିକାର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ରେ ରହିଛି କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ସହର। ଏଇଠି ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡା କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗରାଜ ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସକ ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। କୋଣାର୍କ ନାମ ସଂସ୍କୃତ ନାମ ଶବ୍ଦ କୋଣ ଏବଂ ଅର୍କ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବହୁତ ଖାସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ 1200 ବଢେଇ ସାରି ପାରିଲେନି, 12 ବର୍ଷର ଧରମା ମୁଣ୍ଡି ମାରି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲି ରହୁଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ପରି। ନମ୍ବର 1 ରେ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପୁରୀର ଧାମ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦୀର୍ଘତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ବା ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଭାରତର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବିରାଜିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପୁରୀର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିର୍ମିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗଠନ ଅଟେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 65 ମିଟର। ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଛି ମହୋଦଧି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଏହା ଛଡା ପୁରୀରେ ବହୁତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରହିଛି। ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାଲିଖାଇ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଜାହାନିଆ ପୀର, ଶିରୁଳି ହନୁମାନ, ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ, ମାତା ମଠ, କୋଣାର୍କରୁ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ମେରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ବେଷ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ରହୁଛି।
ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।